ассалому алайкум дӯстону бародарон, ҳамаи шуморо як маротиба дигар ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. шароинар имрӯз 13 июли соли 2024 навор кардем баҳри шумо. имрӯза навормон хонаҳо мешавад. бародари азиз, барои чӣ? Барои он ки дар комментария бисёр илтимос кардам бародар хонаҳоро мақсад акишон бите. навори имрӯзамон хонаи бародар хона гирифтагем аз ноҳияи восеъ, аз ноҳияи Фархор, аз ноҳияи Ёвон, аз ҳар ҷода бародар мақсад хонаҳо состоянияшон соз, ҳолатҳошон хуб, талаботҳои худшон ба ҷавоб гӯ ва арзон хонаҳо аз 100 000 гирифта шудааст. бародар барои реклама метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мо WhatsApp, Telegram аст, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед дӯстони азиз. ассалому алайкум бародаро, подписчико, дӯстдорони канали Авто ТВ. як эълони худро ба маълумоти шумо расонданӣ ҳастам ки устои фасадчик шпаклёвчик аббои мақсад ки устои олами зебоӣ ҳаст ҳамаи инсон гулгулкори ай дастиш меояд кори кагишта яъне ки худаш сад хубез ҷавоб мета. аппаратш ручное бародаро, як сатилаш 20 килоҳай 25 квадрат мезана. хайхтон фаҳмиден ба назарам ки ба усто эҳтиёҷ дора касе ки ё ки мисли ҳамаи бародаро гулдастай метавонад ки ба мо муроҷиат кунен, бо мо ҳам ёрдами хидмона мерасонем бародаро. ира бирин просто хушбуги зебои айда барои зангиро кагиай мақсад зангиро метавонед ки зангш бизанед барои фасон кардани хонаи хитон ина марҳамат бародар. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. касоне ки бор дорен марҳамат тестар роӣ кунен, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калеста. тамоми ватсапи ки мондагиам рақамҳои ватсапи шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора. одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем шароинар. эълони якумона гӯш кунед. эълони якумон хона дар ноҳияи восеъ бародарои азиз. хона дар ноҳияи восеъ рақамош 40-45 ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. нархи хонаро меяд ки 180 000 сомонӣ. мақсад этажкаш яктай 3 комнатай хона 6 сотиқаи хонаи заминӣ, яъне ки ҳавлӣ. метавонӣ ки мақсад ягон чиз бишнонида агарат корӣ кунӣ суса мешава. замини корама бародаро. хона фурӯшӣ дар Охчар қарор дора, яъне ки дар ами восери Охчар қарор дора. 3 ҳуҷрага калидор ва кухни ва ҳамом дар дарунаш ҳаст бародаро. ошхона ва анҷимхона ҳам ҳаст. ҳезмхона ва оғилам дора барои чорводорӣ. чорвои калони шохдор ёки чорвои майдаи шохдор. детажа мактаб, оғилаш детажа мактаб ва балниса наздика меоянд бародаро. аз роҳи калон 2 минута раҳ аст ба мактаб. ина марҳамат, агар мақбултон боша 180 000 сомон мега бародаро. 3 комната даст 6 сотиқ занг занед. ба эълони дуюми имрӯзамон мегзарем шароинар. бахшиш ки эълони имрӯзон мақсад кам наворма камтарак дертар тайёр шуд, аз он сабабе ки камтарак кори бисёр доштам хадам. бахшиш хона дар ноҳияи Ёвон, яъне ки Бешкапа бародармон меяд ки 145 000 сомонӣ. рақамаш охираш 27 метавонед ки занг занед. хона яъне ки коробка як этажа 6 комната дора бародаро. 8 сотиқай Бешкапа срочно замин фурӯша мега. замини хона фурӯша мега 8 сотиқ дар ноҳияи Ёвон Бешкапа лави раҳ временка дарвоза дора. об ҳаст, свет ҳаст, яъне ки срочно сум дар кор мега бародаро. агар мақбултон боша мақсад 6 комната коробкаш бо усша худат мекунӣ бародаро. мақбултон боша агар метавонед ки ҳатман занг занед. об доштааст бародаро.
با اعلان سومی امروزمون میگذاریم دوستان. کسی که مقصد مثل همین انسان اگر خونه‌شون در رکلام گذاشتنی باشین، میتونید که در رقم ما در اول هست برادران 170 31 37 میتونید که زنگ بزنید برای رکلام. ماشینای فرق نداره، زمینای اختیارتون میتونید که زنگ بزنید. خانه در نایه فرخور 160000 تومان میگه، حوالی خالی دوستان 1990 آخرش واتساپ هم است، هم دستی. دکمرات گای خانه زمینی 7 ساتیق برادر در فرخور، خانه در نایه فرخور در دهه ارتبوز می باشد. مساحت خانه 7 ساتیق، سوید آب هست، حجرش 100% است، حجتش بخشش. مکانش جای خوبه میگه، معلومات پررا با واسطه یعنی که واتساپ میتونه که ویدیوشا روان تون کنه با بردارو، میتونه فرستاد. هم واتساپ دارد هم دستی. کمتر معامله داره میگه برای همون انسانایی که مقصد اگر خونه خر هستین در حقیقت این حوالیش تازه یک شد که خش رو کریشش هم نرمال ایجا دوازی درونش هم ایشون دو دگه برداره عزیز. اینا بین خونه بد نیست، اگر مخوطه باشه خونه بدرونش ابوی داشته است بیارن همیشه که استیاشکه نداره سنگ ریختگی. با اعلان چهارم امروزان میگذاریم بردارو. فرخور جای خوبه، کسی که فرخور باشه یک بور در کامنتر فرخوری مفته بنویسیم بردار عزیز. خانه در ناحیه فیض‌آباد، نرخ خانه 150000 تومانیگه، آب سویت هسته بردارو. اگر دوره اگر مقصد زمینی کورمای رقمش آخرش 3790 میتونید که شما زنگ بزنین. خانه زمینی 3 کونته بردارو، 7 ساتیق. جماعت مهرآباد 3 در خانه حوالی 7 ساتیق، آب پستیانه میگه. مقصد کسی دیگه مخول باشه میتونه که زنگ بزنید دوستان عزیز. فیض‌آباد جماعت مهرآباد در فرخار رایون فیض‌آباد جماعت مهرآباد بردارو. این اجده مقصد چرو داره هم که سای گاو داره، مال داره، خر هم داشته است. این مرحمت دوستان عزیز، کسی دیگه ماشین از ناحیه فیض‌آباد در کار باشه میتونه که زنگ بزنیم با معامله کنیم برادر عزیز. مرحمت اعلان ختونه بزنید ببینید 150000 میگه. با اعلان پنجم امروز هم نگذره برادر عزیز. به ماشین زندگی کدام میشه دوستان، نه که به خونه نمیشه. در کامنتر بسیار انسان که برادر بگی کم کم خونه رکلام که مقصد ما خونه خریم از غریبی زنگ زیسیم میگه. خانه نباتیمون برادر عزیز، خانه در ناحیه حصار نرخش 135000 تومان میگه. خانه خوب در حصار با نرخ نوای ارزان، رقمش آخرش 5505 میتونید که شما زنگش بزنید، هم واتساپ هم دستی. خانه در دهه ارتبوز قرار دارد، 3.5 ساتیق زمین دارد، در جای بهترین نزدیک مکتب، تاکسی ها و مغازین ها عبارت است. مقصد قریب بیشتر از دو در خانه و کرپیچی جیوینی یعنی که فوندامنت خیلی دوره. دو در خانه دیگرش تیاره میگه، بانیا خانه نرماله، حجتش 100% برای زندگی تیاره میگه. سوید دوره آب یعنی که پولی آب میگم، مقصد میتونی که با آب بگذاریم بخدت. آب در نزدیکی خانه است. التماس میگه کسانی که مقصد خانه خر هستن میتونه که زنگ بزنید، کسی که مقصد بیکار کجای زنگ بزنید میگه دوست عزیز. این اجازه بود تندور داشته است برای نان پختن، نانی توجکی. اعلان ششمون نمیگذاریم دوست عزیز. اعلان ششمون خانه در جلال‌الدین بلخی رومی برادر رایون فرونزه. این برادرمون میگه که نرخ خانه 110000 تومانی 110000 تومانی برادر عزیز. رقمش 901 20 6601 میتونید که زنگ بزنید میگه. آب هم دارد، سوید هم هست، مقصد به هم طرف آب سوید هست. با یک زوری دیگه داره همین. میدونین زوریش چیه؟ اوگداد نکنین ازینه خدم میگم برادر عزیز. زورش که میگه که با ماشین هم علیش میشه. مقصد تو ماشین 80000 داری، 50000 60000 میتونی که ماشین تا بتی با بلوی یعنی که سومش بتی اگر همین خونه رو میتاد. نرخ خونه دوستان نگاه کنین وابشیده در زمین زایگه همین پروسه خونه را ساختگی است. از 3 در خونه عبارت است. میتونی که شما زنگ بزنید صاحب همین خونه دا رقمش آخر 6601 بردار شما معامله کنین ان که با ارزان داد میکنن. اعلان هم شما دا 50000 داد. با اعلان هفتمون میگذاریم دوستان عزیز. اعلان هفتمون گوش کنید. خانه در جیهون یعنی که در قمسنگیر جماعت دهاتی 50 رقمش 971 01 83 01 میتونه که شما زنگ بزنید.
автотиви чӣ ба ту мегӯяд бо мошини арзон намоянӣ, хонаи арзон намоянӣ, ин марҳамат бардорам ман шумода ҳатто ки то 110,000 сомонӣ ё 150,000 сомонӣ хона ёфтесам, мошино дар мақсад нормалӣ. хонаи замина мега декомнатаи 5 сотиқаи ҷамоати деҳоти 50 сирош, яъне ки 2 дар хона қатӣ, калидор, баня, кухни, ҳавзи 18 тонага, термекс хона, чалпарш магазин, плановой 4 кубик, стакон, чи армированный фундамент, хишти пухта қатӣ, хона вообще девона шай. Деволош мақсад зурай. Успеткин мега деволош аз хишти пухта. Успеткин мега ай ида мега варианти дига соз намебинӣ. Дӯстони азиз, бародари муҳтарам, подписчикони азиз, агар ки ҳамин навори имрӯзаи ман хонаи мондагӣ агар шумода маъқул боша, дастсоҳибошон шумо метавонед ки занг бизанед ҳатман аз номи канали мо. касе ки мақсад хона дора, замин, шумо ҳам метавонед ки мисли ҳамин инсонҳо муроҷиат кунед ба мо. бародари азиз, метавонед ки ба мо занг бизанед, мо мегирем, хона аст, мошин аст, замин аст, мегирем дар фурӯш мегзарем. дӯстони азиз, фақат лайк подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, баҳри ҳамин қадар меҳнатҳои мо хатиба бе як дона лайка биза, видеоро поделитса ки агар маъқул шида боша видео, боз аз сари нав метавонед ки тамошо кунед. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед дӯстон. то наворҳои оянда, худованд дар поноҳи худаш нигаҳ дора. паноҳтон ба худо дӯстон.